Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang baru masuk tu, masukkan nama dengan nombor matrik dekat dalam chat, okay, untuk saya simpan for attendance. So, Assalamualaikum saya mula ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay. Kita tahu bahawa kita sekarang berada dalam keadaan yang berbeza daripada perancangan asal, tapi kita cuba untuk teruskan pembelajaran. Sudah tentulah ada masalah, tapi sekiranya ada apa-apa isu atau problem semasa menyelesaikan pembelajaran semasa ni, please inform saya ya. So kita boleh bincang dan fikirkan apakah pendekatan atau strategi yang sepatutnya kita buat. Okay, kalau masih ingat masa pertemuan yang pertama saya dah cover pengenalan kepada educational technology, apa itu teknologi pendidikan, dan saya juga dah minta masing-masing untuk masuk ke dalam MOOCs, di mana dalam itu saya minta kamu lihat, you all semua untuk tengok sampai kepada modul 3 di mana pengisian sehinggalah kepada instructional design and instructional technology, instructional method. Ada yang request untuk nak terus kepada modul 4, saya rasa tak perlulah, kita akan bawa kepada bahan. Dan saya kalau perasan, saya telah masukkan video-video daripada MOOC ke dalam e-learning. Okay? Kalau nanti selepas nanti boleh buka dan untuk lihat. So hari ini saya nak buat wrap up dulu apa yang kita dah belajar daripada those two medium, dan kemudian saya nak masuk kepada media. Okay, saya nak masuk kepada saya nak masuk kepada instructional method, dan kita nak discuss about tugasan 2. Kita akan jumpa lagi nanti end of the month kan? Pertemuan kita yang keempat. So pada masa tu nanti kita akan fokus kepada other part ya. Okay, so ni saya nak teruskan. Saya ni record ke tidak? Alright, so kita ni ya, kita fokus pada ni. Saya nak quiz semua theory of learning and instructional design. Sekarang ni apabila kita pergi kepada teknologi pendidikan, remember that kita tak boleh fokus kepada teknologi saja. Kita juga kena fokus kepada teknologi pembelajaran itu sendiri. So satu benda yang kita kena tahu adalah apabila kita nak mengajar, kita kena understand macam mana orang belajar. So itulah sebabnya kita kena tahu sesuatu tentang instructional design. So we believe that art of teaching should also be informed by a robust understanding of the learning sciences, so that teachers can align their decision with our profession, best understanding of how student learn. So sains ni belajar ni pun sebenarnya ada sains di belakangnya. Baiklah, so bagaimana instruktor melihat role of media dan juga teknologi dalam kelas adalah bergantung kepada bagaimana kita percaya manusia itu belajar bagaimana. Dalam keadaan kita berada pada PKP ni, saya nampak blessing in disguise. Saya rasa kalau tak kerana PKP ni, you all semua memang tak akan belajar macam mana guna Zoom, macam mana guna Google Meet, apa benda tu online learning kan, sebab masing-masing rasa macam tidak ada keperluan. Tapi apabila problem itu timbul, maka kita tak nak terpaksa belajar benda baru. So itu yang saya rasa macam sangatlah relevan dengan subjek teknologi pendidikan yang you all belajar ni. Okay, tapi bila kita nak belajar, kita kena balik semula kepada learning theory. Okay, so learning theory ataupun teori pembelajaran adalah a conceptual frameworks that describe the manner in which the information is absorbed, processed and retained. Maksudnya maklumat tu kita terima, kita proses, dan lepas tu kita kekalkan sepanjang pembelajaran tu. Tapi the same content tu sebenarnya boleh disampaikan dalam pelbagai cara. Jadi macam mana cara itu kita gunakanlah teori pembelajaran. So sebab teori pembelajaran ni ada daripada pelbagai mazhab lah ya. Panggil mazhab lah. Okay. Right, learning theory. There are 3 basic component of learning theory. Input, means dan juga result. So apa itu input? Input adalah apa yang trigger proses tu.
Okay, what trigger the process to occur? What are the resources or experience that form the basis of learning? Apa yang trigger? Input apa yang menyebabkan pembelajaran itu berlaku? And then the means, what are the process? Macam mana nak buat? What are the process or by which the results are brought about, including any hypothesized structure that these process are assumed to operate? Dan satu lagi adalah result. Apa sebenarnya keputusan atau changes yang berlaku? Tak apa, saya record ya Ana. Nanti saya akan sharekan dalam e-learning. Okay. Now, so there are three main theories. Ini adalah teori-teori yang biasa dalam pembelajaran. Behaviorisme, kognitivisme dan juga konstruktivisme. Okay, ni saya rasa you all sepatutnya tahu benda ni. Kelas ini kita tak akan tekankan sangat dengan distributive theory, cuma lebih kepada saya just nak put on saja. Okay, so behaviorisme ni maksudnya dia bergantung kepada perubahan tingkah laku. Dia fokus kepada apakah tingkah laku baru atau pattern tingkah laku baru yang akan berlaku sebab kita which means masa repeated lah, kita buat benda tu berulang-ulang kali sehingga berlaku sesuatu yang berbeza. Okay, jadi teori behaviorisme adalah teori that equates learning with changes in observable behavior. Saya rasa kalau you all ingat, behaviorisme ni based on Pavlov, okay, Thorndike, Watson dan juga Skinner. Pernah dengar nama ni tak? Pavlov je. Pavlov pernah dengar. Pavlov tu ceritanya pasal yang dia bagi anjing tu kan, setiap kali dia bunyikan bell, bila bunyikan bell dia bagi makan. Bila dia bunyikan bell dia bagi makan. Jadi anjing tu punya behavior berubah. Bila dengar bell aja dia ingatkan time dia nak makan. So that's what we meant by behaviors. Okay? Thorndike pula dia tengok kepada stimulus dan juga response. Okay, di mana dia belajar human psychology and develop connectionism theory where learning was the formation of a connection between stimulus dan juga response. So dia ada stimulus, ada response, ada macam apa dia panggil stimulus ni bahasa Melayu apa? Stimulus dan response lah, okay? Kita do something then dia akan dapat respon. Dia associatekan dengan condition. Watson buat kajian dengan budak lelaki dan juga tikus. Dan Skinner buat positive reinforcement. Okay, Skinner ni dia more on teaching and learning lah. Okay, dia ada reward dan dia ada negative punishment. Sekarang kita panggil carrot and stick. So yang bagus tu dia kata bagus, hebat, tahniah. Okay, so semakin dia puji, semakin pelajar itu excited to continue. So kalau perasan, apabila kita buat di sekolah, kita bagi hadiah kepada pelajar-pelajar yang dapat pencapaian yang baik, sebenarnya itu adalah behaviorism punya teori. So budak-budak yang cemerlang akan rasa respon dia akan excited untuk continue to do better, dan pelajar-pelajar yang mungkin tak dapat dia akan rasa motivated untuk to become better. Tapi the new generation nampak macam kesian mereka yang tak dapat hadiah, which is a different pula perspektif. Sebenarnya kalau ikut pada teori pembelajaran itu adalah positive reinforcement daripada Skinner. Okay, so behavioral perspective by Skinner, observable behavior. Kita boleh nampak so kalau behavior ni, behaviorism, kita boleh nampak perubahan itu berlaku. Okay, kita boleh nampak perubahan itu berlaku. Okay. Right, reinforcement of rewards, foundation for computer assisted. Sebab bila kita pergi kepada teknologi, sebenarnya kita banyak merujuk kepada Skinner di mana the reinforcement of rewards itu selalu ditekankan. Tapi behaviorist banyak yang komen. Saya mutekan masing-masing but if you wish to say something, tekan dekat microphone, on kan, lepas tu cakap interrupt saja saya. Okay, tapi behaviorism ni dikatakan bahawa tak reinforce higher level skills, lebih kepada basic knowledge or skill. Maksudnya lebih kepada fundamental, lebih kepada pendekatan pengetahuan supaya kita ajar
latih to be. Latih to be is one of the strategy untuk behaviorist, di mana kita buat latihan again and again and again, maka pelajar akan jadi lebih ingat lah. Alright, so behaviorist approach adalah classical conditioning, operant conditioning, or social learning theory. Ini adalah di bawah behaviorist. So classical conditioning about association between the stimulus and response by Pavlov yang tadi tu. Operant conditioning is when we learn to behave in certain ways due to positive and negative response. Kita associatekan stimulus dan respon kan, lepas tu kita akan behave on certain way. Kalau sekarang ni ada, there will be someone yang mungkin akan out of the context of the theory, itu biasa sebab human, but majority will follow the same. And social learning theory adalah behavior shaped by observing and imitating the behavior of others by Bandura. Maksudnya selain daripada pembelajaran itu berlaku di antara cikgu dan pelajar saja, berdasarkan pada social learning theory oleh Bandura, orang keliling, keluarga, rakan, keadaan sekitar juga akan mempengaruhi perubahan tingkah laku seseorang itu. Itu sebab apabila kita melihat sesuatu masalah pada pelajar kita, selalu kita cuba cari mak dia ni kerja apa, bapak dia kerja apa, family dia punya pendapatan macam mana. So we go into the social sebenarnya. Kita akan nampak bahawa mesti ada sesuatu yang menyebabkan apabila kita telah menekankan tapi pelajar ni tak respon. Especially if you have those student atau kanak-kanak pelajar-pelajar yang dalam kelas-kelas belakang. Penat dah kita bagi, penat dah kita cakap tapi tak ada apa-apa berlaku. Okay, check on their social learning theory. Check family dia, check kawan-kawan dia, check dia punya saudara mara dia, check taman rumahan dia, kawan-kawan masa dia di luar waktu sekolah that might change, atau mungkin kita akan tahu apa sebenarnya yang mengubah tingkah laku pelajar ini. Okay, behaviorist adalah the first theory. But people start saying that, tengok perubahan tingkah laku je tak cukup. Belajar tu ada berkait dengan pemikiran. So that's come into the picture a new the cognitivism theory, teori pembelajaran kognitif, kognitivisme. Cognitivism is based on the thought process behind the behavior. So changes in behavior are observed but only as an indicator to what is going on in the learner's head. So bila kita tengok perubahan tingkah laku je kita rasa tak cukup. So dia teoris, pakar-pakar teori pembelajaran mula melihat kepada apa yang berlaku dalam fikiran. Fikiran atau dalam otak kita tu macam mana sebenarnya pelajar bertindak dan memproses maklumat. Okay, so what is actually the indicator that going on the learner's head? Tapi benda ni kita tak nampak lah. So apabila kognitivisme dicheck, maka they will start working with the psychologist punya expert. So ini adalah key players atau pakar-pakar teori, Jean Piaget, Miller dan juga Brunner. Kalau tadi Pavlov, Skinner, ini Jean Piaget, Miller dan Brunner. Okay, Piaget punya perspektif, dia kata bahawa kognitivisme ini melihat kepada how learners receive, process and manipulate information. So behavior itu sekarang dia kata itu adalah sesuatu yang final end. Tapi there's something yang mengubah tingkah laku itu bergantung kepada kognitif atau pemikiran dan proses pengetahuan itu dilaksanakan. Alright, so dia merujuk kepada mental models, cognitive strategy. Pelajar itu dilihat sebagai independent. Contoh macam sekarang, all of you is actually ada 20, you all semua ada 19 orang kan, 20 orang dalam kelas saya. But you are actually, everybody is on your own ways of learning. Walaupun duduk dalam grup 4-5 orang sekalipun, setiap orang ada cara pembelajaran yang tersendiri. So setiap orang ada proses, how they process the information. And cognitive compromise between teaching and the required standard and the metacognitive approach to teach the 21st century learners. Kalau 21st century yang sekarang ni, PAK 21, kognitivisme ini adalah teori yang digunakan. Okay, ini key konsep dia daripada cognitive theory, okay, schema. So the mental structure by which individuals organize their perceived environment and internal knowledge structure.
New information is compared to existing cognitive structured core schema. So kita tengok masa dulu kita tengok perbandingan di antara apa yang skema-skema pengetahuan sedia ada dengan pengetahuan baru yang kita proses. 3-stage information processing, ada 3 stage. Input, okay, so masuk input dalam sensory system, proses dalam short term, lepas tu transfer dalam long term. Okay. Tapi kena tengok dengan teori-teori yang berkaitan. Okay. Mnemonic effect are strategies used by learners to organize relatively meaningless input into more meaningful image or semantic context. Jadi selepas kita dapat maklumat tu, kita dah proses, bagaimana kita nak buat supaya maklumat yang nampaknya kita tengok tak faham kepada maklumat yang kita lebih mudah faham. So kita akan gunakan meaningful image. Itu sebab sekarang ni infografik sangat popular. Sebab kita mula rasa lebih mudah faham apabila kita melihat maklumat itu dalam bentuk grafik berbanding just a text. Okay, so this is cognitive theory. Sebab orang kata kita, contohlah orang kata mimpi, kita tak mimpi orang bercakap, kita mimpi gambar. So otak kita sebenarnya proses not only text, more on the image information, meaningful information. Okay, ini teori by Piaget, Garnier, Levers. So new learning dengan existing, kita tengok, kita mappingkan, tengok skema sama atau tidak, proses, dan lepas tu transfer supaya dia jadi dalam long term punya memory process. Okay. Macam mana agaknya otak buat, itu adalah konsep Allah macam mana. This is more on the theories punya practice, mereka menguji dan melihat berdasarkan observation mereka. So kita just use it and try to adapt. Okay, ini konsep cognitive, assimilation, accommodation, meaningful effect, serial position effect, transfer effect, level processing effect, schema effect. Saya tak akan detailskan benda ni. You can find that information more through reading. Okay, the third teori pembelajaran yang ketiga adalah constructivism or constructivism, where learners are active creators of knowledge who learn by observing, manipulating, interpreting the world around them. So, because knowledge is not received from outside, instead we construct knowledge in our head. Kalau kognitivisme, kita cuba memahami bahawa maklumat itu masuk, proses dan kemudian simpan dalam ingatan kekal. Konstruktivisme adalah bagaimana kita nak gabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama menjadi pengetahuan yang lebih bermakna, macam mana kita nak susun atur, macam mana kita nak ubah maklumat itu kepada menjadi sesuatu yang lebih baru, macam mana kita nak construct new knowledge daripada existing and the current information yang kita ada. Itu konstruktivisme. Alright, so konstruktivisme ini a new theory, bukan new lah, yang teori yang ketiga, where the engagement of student in meaningful experience. Bermakna apabila kita nak make sure pelajar itu faham, kita kena jadikan pelajar itu the person who construct the knowledge. Barulah dia akan engage. Engage ni maksudnya adalah dia terlibat dengan terlibat dengan pembelajaran itu sepenuhnya. So dia mestilah aktif untuk menyelesaikan masalah, and they have to be active to discover the knowledge. So they have to interpret information for their own understanding. So setiap orang akan interpret dengan cara mereka sendiri, dan dalam konstruktif punya perspektif, task yang diberi mestilah real task yang berkaitan dengan real life, itu yang dipanggil authentic, ya. Dan juga when you say something about PEK 21 atau 21st century learner, konstruktivisme ini juga adalah satu teori yang belakang teori yang digunakan untuk PEK 21, where pelajar akan kena selesaikan masalah, cari maklumat dan kemudian dapatkan effective solution untuk selesaikan masalah tersebut. Kalau kognitivisme cuma proses macam mana kita berfikir, macam mana kita konstruk maklumat. Tapi konstruktivisme ialah macam mana kita guna pakai all the strategies untuk membina pengetahuan yang baru atau mencipta sesuatu yang lebih terkini. Okay, so konstruktivisme daripada Piaget adalah cognitive constructivism. Dia gabungkan Piaget dia gabungkan kognitif dengan konstruktivisme. Structure of the individual experience and process through which learning occurs. Understanding sama dengan equal to independent invention. By Vygotsky pula, dia keluarkan social constructivism. Dia menyatakan bahawa social itu mempengaruhi proses pembelajaran.
together with constructivism. They structure in a social context where learning happen through interaction with others. So kalau ada social origin akan menyebabkan understanding itu akan lebih baik. Okay, kalau ada soalan just interrupt saya ya. Okay. So in creating educational environment, constructivist educators suggest designers should facilitate the construction of knowledge. Maksudnya kalau buat konstruktivisme, sebagai teknologi education punya expert atau instructional designer, anda lah you all semua ni nanti kalau you all nak construct, then kenalah tengok beberapa perkara, iaitu you have to emphasize learning rather than teaching. You have to emphasize active learning. You have to use discovery or guided discovery strategy. You must support learners' reflection dan kena encourage learners construction of information and project. Jadi apabila kita nak buat, sebab sekarang you all tengah buat task rancangan RPH kan? Jadi your lesson plan itu kena tengok benda-benda ni. Sebab if you just focus it on behaviorism, it will not be as active dalam learning experience. Okay, so ini adalah 5 things that you have to consider. So jangan fikir teaching saja. Saya risau bila kita ada banyak strategi. Contoh you all belajar Kahoot lah, you all belajar quizzes lah, you all belajar Sokratif, belajar banyak sangat tu. Dan rajin excited. So nak gunakan tools-tools tu. Okay. The first thing yang kena ingat adalah kenapa nak guna tools tu. Sebab kena fikir apa sebenarnya yang kita nak belajar. Kita nak pelajar tu excited gunakan quizzes atau kita nak pastikan apabila kita guna quizzes, pelajar itu dapat sesuatu. Itu maksud saya. Alright, so emphasis active learning maksudnya pelajar itu mesti dilibatkan. Bukan kita sahaja yang mengajar secara teacher centered. Kaedah bolehlah guna discovery, cari maklumat, tambahan. They have to construct their own learning process dan dapatkan learners reflection, juga encourage mereka. Alright, dari segi social psychology perspective by Robert Slaving, dia suggest cooperative learning. Okay, dia suggest cooperative learning boleh buat dalam independent study ke, small group ke, whole group tak ada masalah. Tapi student have to control their own learning process and dia suggest reward structure. Okay. So 21st century learners arrive with skills developed from technology-based social networking. Kalau sekarang kita dah ada social media, Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya, why not use that as a technology-based untuk membantu social punya networking process. Okay, this is the thing. Remember, those who cling to a single approach. Maksudnya semua orang macam saya lebih suka behavioral, saya konstruktif. Tak semestinya you can actually combine a few. The majority of learning psychologists, educators, and instructional designers prefer to merge various principles of behavioral, cognitive, and constructivist paradigm into one integrated approach. Okay, gabungkanlah. If you think you nak tengok perubahan dari segi tingkah laku, dalam masa yang sama you apply an active learning strategy based on constructivism, and then you are trying to understand macam mana pelajar itu berfikir merujuk kepada kognitivitas. Okay, ini adalah website that you can find. Okay, so instructional design ini kita dah discuss sebelum ini. It's a semiotic process that is employed to develop education and training program. So sekarang ni anda akan menjadi instructional designer. So anda perlu, okay this one a systematic development of instructional specification using learning and instructional theory to ensure the quality of instruction. It is the analysis entire process of learning needs and goals and the development of a delivery system to meet those needs. Includes development of instructional materials, activities, tryout and evaluation of all instruction and learners activities. So anda sekarang adalah instructional designer. You have to use technology in order for you to plan the learning. Jadi benda yang penting adalah materials, activity dan assessment. Okay, itu 3 benda yang you have to think about. Alright, sebagai instructional designer anda kena tahu, you have to know
what is actually the things yang akan menjadikan pembelajaran itu lebih bermakna. So you must be able, when you design the instruction, you should be able to ensure that the strategy yang kita plan itu akan increase and enhance the possibility of learning to make the acquisition of knowledge and skills more efficient, effective, appealing, as well as to encourage the engagement of learners so that they learn faster and gain deeper level of understanding. Okay, sebagai instructional designer, kita kena fikir perkara-perkara ini apabila kita merancang suatu proses pembelajaran. Sebab itulah apabila saya cadangkan kepada pensyarah-pensyarah UTM sekalipun, saya kata kalau rasa dah tak boleh sangat nak guna Zoom ke, Webex ke apa ke, guna WhatsApp saja. Ajarlah pelajar menggunakan WhatsApp. But you have to really plan the process, macam mana kita nak sampaikan and macam mana kita nak construct the learning. Okay. So kalau misalnya instructional design bergantung kepada benda tadilah 3 teori tadi, behavioral, cognitive dan juga constructivist. So behavioral, tekankan repetition and reinforcement. Cognitive, engage the learner sense supaya dia punya learning process itu berlaku. Constructivist, emphasize on they have to learn, they have to construct their new experience based on the existing knowledge and the new information that they gather. Okay, through active punya participation. Okay, instructional design model. Ni nak kena kenalkan sedikit. Yang ni sebenarnya saya dah tanya dalam homework. Okay, so bila kita nak buat sesuatu teaching and learning atau instructional design, kita perlulah menggunakan instructional design model. Instructional design model ni sebenarnya lebih kepada guideline ataupun bimbingan. Macam mana kita nak okay. Macam mana kita nak buat, So dia bantu kita focus on learning theory dan instructional design method. Okay, so ini adalah model-model instructional design yang kita boleh rujuk. Dia sebenarnya akan bagi kita guide. Okay, bila kita nak buat sesuatu, berdasarkan pada Assure, you kena analysis. Lepas tu you kena specify something. Kalau kita gunakan Gani 9 event obstruction, dia ada 9 benda yang kita kena penuhi. Apabila kita follow 9 guide event obstruction by Gani ni, nanti at the end of the process kita akan dapat one teaching strategy, one instructional design yang boleh membantu a very effective teaching and learning. ADDIE is another model, SCAM dan banyak lagi. Okay, just to name a few. Okay, ini Assure model. Kalau pasal Assure model, dia analyze learner. Kenal pasti pelajar, apa objektif pembelajaran, apa media nak pakai, apa method nak guna, apa material yang perlu disediakan. Macam mana nak utilize the material and media, dan kemudian macam mana kita nak libatkan pelajar semasa kita merancang, dan selepas itu macam mana nak evaluate pelajar itu. So this is based on Assure model. Ya, Aisyah? Instructional design ni macam RPH ke? Macam? RPH. Instructional design ni, bila kita nak buat RPH, kita gunakan instructional design untuk buat RPH tu. So bila anda buat, kamu kan dia tulis kat situ, okay, pelajar tu apa, subjek dia apa, topik dia apa, objektif dia apa. So objektif tu kalau tengok pada Assure dekat sini level 2. Analyze learner, kalau dalam kamu punya RPH dah ada dah. Pelajar tu tahun berapa, pengetahuan sedia ada. Okay, method, media and materials, perasan tak teacher aids, bahan bantu mengajar tu. Apa bahan-bahan yang kita sediakan. So Assure model, kalau based on Assure, dia dah cakap dah pilih method. Sebab masa kita pilih bahan tu, kita sebenarnya membuat satu proses tau. Sama ada saya nak gunakan poster ke, saya nak guna gambar ke, saya nak guna video ke, saya nak pakai apa tu panggil sebenarnya, model figure, saya nak guna kartun, nak animasi. Itu semua sebenarnya memerlukan proses decision making.
Lepas tu macam mana nak guna pula? Masa kita buat aktiviti tu kan, bahan tu nak guna mula-mula guna ke, di pertengahan proses pembelajaran ke, di hujung ke. So in the 45 minute teaching and learning contohnya, 45 minit guna pembelajaran tu, media guna masa bila? Okay, so this is actually a guideline. Itulah instructional design model. Boleh Aisyah? Boleh doktor, dah faham. Okay, faham tapi maksudnya model-model instructional design ni bukan assure sajalah, ada banyak. So pilihlah yang mana satu rasa bersesuaian. Okay. Contoh, ini adalah details dia lah. Okay, selepas ni ada another 9 band. Okay, kalau kita guna Gani, Gani suggest lain pula. Tak keluar saya punya Gani. Okay, ini adalah Gani punya cara. Tak keluar. Okay, saya buka kat sini je. Okay, so this is Gani. Kalau Gani nak event of instruction, okay, contoh, dia ada 9 step kalau pakai Gani punya. Kalau anda bangun ke RPH berdasarkan Gani, aktiviti tu boleh rujuk kepada Gani punya events of instruction. So dia kata obtain student attention so that they will watch and listen. So contohnya, kita start dengan induction. Induction itu menarik minat belajar. Lepas tu inform learner objective. So kita tunjukkan apakah objektif pembelajaran. Stimulate recall of prior learning. Kita buat reflect balik apa yang kita dah belajar sebelum ini. Provide the content. Kita sediakan semua bahan-bahan pembelajaran. Provide learning guidance. So, sediakan guide macam mana nak belajar contohnya. Step on teaching. Elicit from information. So allow student to apply knowledge and skill learn. Let the learner to do something with the newly acquired. So elicit performance maksudnya kita buat contoh kita buat peer activities. Dia bersama rakan dia kena do some kind of activities bagi membolehkan dia memahami content. Provide feedback. Lepas tu kita maklumkan balik ini salah, ini betul, bagaimanakah jawapan yang sebenarnya. Lepas tu uji pula pelajar. Assess the performance dan kemudian enhance dia supaya sampai kepada long term memory. So enhance retention and transfer. Tambah lagi maklumat-maklumat baru dan minta pelajar untuk practice again. So ini dalam aktiviti. Kalau dalam rancangan pengajaran aktiviti PDPC tu, kalau ikut Gani Night Event of Instruction ni, the activity will be nicely planned. Okay, so kita boleh merancang dengan baik. Kalau ADDIE, dia ada 5 phase. Analysis, design, develop, implementation dan evaluation. Okay, kita susunlah. You all boleh tengok nanti slide ni saya dah masukkan dekat dalam e-learning. Rujuklah dan gunakan untuk kamu punya RPH. Okay, saya tak nak proses seterusnya. Dan banyak model-model lagi yang lain yang anda boleh guna pakai untuk teaching and learning.